збор за глагол кој порано бил употребуван во медицината со значење ублажување болка. Коренот го наоѓа во латинскиот глагол lenire, кој значи смирува, ублажува. Il vient de lénitif, qui apparaît au XIVe siècle et est emprunté du latin médiéval. Ainsi, on parle d'un remède lénitif, une potion, une crème lénitive, précise l'Académie française. Апсида. Станува збор за термин, именка која означува момент во орбитирањето на една планета или сателит при што таа се наоѓа на одредена далечина од Сонцето. Branquignol. Се работи за именка и придавка истовремено, која се уште се среќава во францускиот јазик во пејоративна форма. C'est un nom et un adjectif en même temps qui désigne un homme qui n'inspire pas confiance, soit par manque de sérieux, soit par manque d'intelligence. Употребата на овој термин може да ја видиме во примерот Mais c'est un vrai branquignol, ce type que tu m'as conseillé. Агеласт. Коренот на овој термин го наоѓаме во грчкиот збор гелос, кој со помош на префиксот а и зборообразувачкиот талент на Рабле го добива значењето некој кој не умее да се смее. Un terme qui, même s'il a été repris par Balzac, est sérieusement tombé dans l'oubli pour notre plus grand regret. Zinzola. Овој термин означува нијанса. C'est un terme qui fait référence à une couleur violet rougeâtre et délicat. Autrefois utilisé pour désigner une couleur rouge sombre, il est utilisé aujourd'hui pour décrire le violet rougeâtre. Веројатно создадена под арапско-италијанско влијание, но оно што го знаеме со сигурност е дека неговиот буквален превод означува семе од сусам, чии зрна произведуваат темно-виолетова и црвена боја. Le mirliflor. Тоа е човек кој се смета за неодолив, префинет, но доста смешен во својата префинетост. Il se croit irrésistible. Oui, incroyable, beau et fort. Le mirliflor désigne le genre fat, le gondin, raffiné et assez ridicule. Pantophile. Накратко, влюбеник во се. Grande misère. Карактеризира човек кој не престанува да се жали. Ако со еден термин сакаме да кажеме дека е некој страсен гурман, би рекле Mâche dru. Moptieux, adjectif qui vient du XVIe siècle et qui a une double signification. немилосрден, но има и второ значење со специфична употреба, карактеризирајќи некој кој се прави мизерен со цел да биде сожалуван. Pagnoterie. Nom féminin qui a une double signification aussi. Именка која искажува недостаток на храброст и енергија. Или, нејзиното второ значење, сериозна грешка предизвикана од несмасност. Pleure-pain, nom masculin signifiant avare qui se plaint toujours. Au pluriel, des pleure-pains. Означува ненаситен човек кој постојано се жали. Pyrrhonisme. Тоа е навика да се сомневаш во се. C'est un nom masculin qui signifie habitude ou affectation de douter de tout. Овој термин го среќаваме во цитатот на познатиот енциклопедист Дидро. Il faut se précipiter dans un monstrueux pyrrhonisme, traiter les peuples et les historiens de stupides, et brûler les annales, ou convenir de ce fait. Vert coquin. Vert coquin. Најсоодветно би превеле со хир или каприц, но оваа именка е составена од два збора – црв и бесен, па во слободен превод би рекле бесни глисти. Chacun a son vert coquin dans la tête et son malheur fatal. Versicoleur. Придавка која се однесува на тела чија боја се менува во зависност од светлината. C'est un adjectif qui désigne quelque chose qui offre plusieurs teintes, qui change ou varie de couleur. Ce dit des corps dont la couleur change suivant la manière dont ils sont frappés par la lumière. Vidar. Верувале или не, французите се измислиле придавка која опишувала коњ кој има често диареја. Se dit d'un cheval qui a des diarrhées fréquentes. Datis. Именка која означува тавтологија, каде се натрупани неколку синоними за да се искаже истата работа. Manière de parler ennuyeuse. Je suis aisé, content, satisfait, ravi de vous voir. Désultoire. Придавка која опишува личност која хаотично преминува од една тема во друга. Овој термин го среќаваме во цитатот на Бенжамин Констант. Pardonnez-moi le style désultoire de ma lettre. Calipédique. Од оваа заемка од латинскиот термин калипедија образувана е придавката калипедик, која се однесува на уметноста во создавањето убави деца. Adjectif
qui décrit l'art d'avoir de beaux enfants. Pendiculer. Овој глагол искажува движење на телото, кое се состои од истегнување, често придружено со одврзевање, како на пример при будење, замор, досада или поспаност. C'est un mouvement du corps qui consiste à étirer les bras vers le haut, à renverser la tête et le tronc en arrière et à étendre les jambes qui s'accompagne souvent de bâillements et qui se produit au réveil en cas de fatigue, de nuit, d'envie de dormir, ainsi que dans certains états pathologiques. Exemple, je suis fatigué, laisse-moi pendiculer en paix. Postéromalie. Именка која ја искажува желбата да си има потомство. Envie d'avoir des descendants. Applaude. Ова е именка, термин за лажен камен, кој само изгледа скапоца. Valétudinaire. Оваа придавка опишува некој кој е често болен. Mûche. Именка која би ја превела со срамежлив млад човек. Незината употреба е видлива во примерот Laisse tomber, ça n'avancera pas avec ce mec. C'est trop un mûche. Paltoqué. именка со која прикажуваме некој кој е груб. Homme grossier. Sans mérite. Prétentieux. Iréniste. Оној кој верува во можноста за вечен мир, кој смирено толерира сериозни, дури и неприфатливи грешки. Le mot désigne plus précisément cette attitude selon laquelle on tolère de façon tranquille des erreurs graves, inacceptables, par désir exagéré de paix et de conciliation. Émerion. Карактеризира некој кој е весел, жив, но не треба да се добие погрешен впечаток дека овој збор означува личност која скока и се радува. Овој термин повеќе наведува кон спокој. Le mot vient d'un oiseau nommé émerion. Ainsi, lorsqu'on est émerionné, on est gai, vif comme un émerion. Par exemple, vous êtes tranquillement installé dans votre canapé. À côté de vous, une boisson chaude fumante. Votre voisin bruyant n'est pas là. Tout est calme, tout est parfait. Aujourd'hui, rien ne peut troubler votre humeur. Et voilà, vous êtes pour ainsi dire émerionné. Billevesé. Или накратко, безмислености. De nos jours, on préfère parler de fake news et, en bon français, d'infox. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on pouvait utiliser le terme billevesé pour caractériser des propos écrits vides de sens et souvent erronés. Акање. Овој глагол кога описно ни го превеле означува гонење некого навредувајќи го и тоа без престан, како што куче би лаело некого. Значењето на овој термин совршено го илустрира следниот пример. Arrête de m'acagner de la sorte. Rioter. Глагол кој означува специфично смеење, чија нијанса е подсмев, или, описно преведено, смеење со презир. Например, би го искористиле во следнава ситуација. Tu oses te moquer de moi? Eh bien moi, je te riote. Haha. Жарникото. Овој термин на македонски би го превеле со Боже мој. Но оно што околу него е толку интересно е легендата за неговото настанување, врзана со кралот Хенри VIII. Henri IV avait la mauvaise habitude de dire Jarni Dieu, qui veut dire je renie Dieu. Le père Coton, son confesseur, lui fit remarquer que c'était indécent dans la bouche d'un roi chrétien. Comme le roi s'en excusait en disant qu'il n'y avait pas de mot qui lui fût plus familier que le nom de Dieu, excepté peut-être celui de père Coton. Eh bien, sire, repartit le religieux, dites Jarni Coton. Aujourd'hui, ça s'emploie dans les phrases comme par exemple Jarni Coton, tu me le paieras. S'acagnarder, c'est similaire à paresser, mener une vie obscure et fainéante. Овој глагол се однесува на мрзеливост. Кога некој е толку мрзелив што се влече од што не сака да се движи. И може да се употреби како на пример во следната реченица: Trêve d'acagnardage, tu me canules. Emberlucoté. термин кој означува да заведеш со утрина и може да се употреби во следниот контекст. Ça signifie séduire par la ruse. Mais enfin réagis, ce mec t'emberlucote grave. Et on le remet au goût du jour parce que c'est encore plus simple que d'expliquer le syndrome de donjuanisme à votre copine qui a toujours la bouche en cœur. Une chapchute.
Например, би го употребиле во следниот контекст. J'ai trouvé un billet de 50 balles dans mon Uber en rentrant hier soir. C'est une bonne chapchute. Ça, c'est un mot qui serait hyper utile aujourd'hui. Se dit d'une bonne aubaine, due à une négligence d'autrui. Un peu comme un cadeau tombé du ciel. Pas de pelu. Овој термин карактеризира лицемерна, подмолна личност која смислено действува за да ги достигне своите цели, но сето тоа го прави неприметно, навидум наивно. Пример за употреба на овој термин е следната реченица. Elle lui faisait dans le cou. Et une fois à l'autre, ils sont pas de pelu frôler sa main ou sa figure. Dictamen. Овој збор може да означува инспирација, но и внатрешно чувство кое совеста го диктира за тоа што е правилно, а што не. Може би можеле да кажеме дека овој термин е близок до Кантовиот категоричен императив. Sentiment qu'a l'homme que sa conscience ou sa raison lui dicte ce qu'il a à faire. Par métonymie, ce qui lui est ainsi dicté. Пример за употреба на овој термин е следната реченица. La conversation de son corps et de ses membres par tous les moyens possibles. Voilà pour l'homme à l'état de nature l'unique et véritable loi, le dictamen de la pure et droite raison. Значењето на овој термин совршено го илустрира средниот пример. Значењето на овој термин совршено го илустрира Значењето на овој термин совршено го илустрира следниот пример. Силтепле, жити се, кажи ми што да зборувам и што да правам видео, бо јас стварно немам идеја. Nemam idée. À l'année prochaine. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci pour votre attention.